Ito ikaw nagsisilip sa amin. Naninilip ka sa akin, tapos sisilipin kita. Dugi yun. Uy, tapos na ikaw nang susunod. Kanina, ako yung naglaro eh. Ako tayo, ikaw ang lalagyan. Sige. Dito. Dito. Ay, Diyan, tapat ka sa akin. Bait dito eh. Dito lang. iron. Teleported Shade to General CCG. Okay na yan. Diyan ako eh. Kaya ikaw na lang challenge dyan. Ilalagay kita ng color. Ano What ko the- to? Break ko to lahat. Yeah. Tapos na yan eh. Last game. Break. Baliw si Kuya. Walang baliw. Ba't ka dito ka? Bata, sandali. Suntukin kita. Gusto mo? Sige, suntukan mo ako. Ah, Uy, wala pa nga ni. iron. Ay. Practice ka muna dyan. Teka, lagay ko tong kulay. Iron. Talikod ka muna. Ha? Talikod ka muna. Talikod. Huwag kang tintingin ah. Kikita ko yun. Iron. Ay, gagawa ko ng ano. Boom! Ayun! Tapos yan? You can sing. Uy, walang tingin ay. Ba't hindi gumana? Siyempre, nakadikit yung blocks. Okay na. Game start. Wait, Apat sa. wait. Brr, 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 brr. Ay. Break, wait. Brr, 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 brr. Sira yung maayos ah. Walang sira dito sa ano. Baba. Changing to clear weather. Break. Brr, 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 break. Oh, danda lang ang sabi. Break. Huwag na magalagay dyan. How many? Oh, zero correct. How many? Zero correct. No, go, 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 go. Ano yan? How many? Nawala. How many correct? 4 gold. Three. How many? 3 correct. Okay. How many? 3 correct. Hanya. How many? 4 correct. How many? 4 correct. Ask. How many? 4 correct. How many? 5 How many? 4 Okay. Uy. Wait. Danda lang magsira ah. How many? Ilan? 1, 2, 3, 4. 5 correct. Your mother. You correct? Hi. 5 correct. 5 correct. 6 correct. 7 correct. 6 correct. 6 correct na naman. 6 correct. 6 correct. 7 correct. 8 correct. 7 correct. 7 correct. 7 correct. Anong pito ko? 7 correct. Anong pito ko? 7 correct. 7 correct. 8, 7 correct. 8 correct. 8 correct. 8 correct. Baliw. 8 correct. 9 correct.
Huwag kang titignan, Dan. Pangilamero ka. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 correct. May correct sa ano ka lang. 9 correct. 9 correct. 9 correct. 9. 10 correct. 10 correct. 11 correct. Wala pa. 10 correct. Bay, kanina pa tama yan. 10 correct. Ay, gusto iniwan nyo. Malamang di mo 11 correct. Malamang di mo binigay sa kanya. Ay, pinigay ko. 10 correct. Kanina pa natapos. Oh. Hold on. 11 correct. Hold the minute. 10 correct. 11 correct. 11 correct. 11 correct. Huh? Wait. 11 correct? Wait lang. 1, 2, How many? 10 correct. What the heck? Kanina pa tama yan eh. Yellow. Yellow. Yung kanina. Pabili, yellow. Uh, 10 correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 correct. Money? 10 correct. Money? Ilan? 11 correct. Money? Hold on, hold on, hold on. Money? 11 correct. Money? Money? 11 correct. Money? 12 correct. 13 correct. 14 correct. 13 correct. 13 correct. Kanina is okay na yan eh. Yung yellow. Yan, okay. How many? 14 correct. Ano ba yan? That's it. Nanonood ako kay Kuya Marvin. Paki ko. Wait Wait lang. 1, 2, 3. 14 correct. Oh. Oh. Money. Money. Oh. Oh. Uy, hindi pa nalagay isa. Isa lang pala yung Oh. Oh. 14 correct. 14 correct nga ni. Kanina tama. Hindi mo alala. 15 correct. 16 correct. 15 correct. Correct. Baliw ka. Tama naman yan. Okay. Wait. Ano napapansin mo kay? 15 correct. 16 correct yan. Hold on. Hold the phone. Hold the phone. 15 correct. 15 correct. 16 correct. 17 correct. 15 correct. Ano ba? Kanina tama naman yan eh. Oh. Yung natira na lang, isa na lang. Gitna. Hindi. Yung iba. Yung 15 correct. 16 correct. 15 correct. 16 correct. Ano ba kanina pa? Ginawa mo ulit-ulit. Anong kanina pa? Daling ka talaga eh. 16 correct. Si Five kita din dyan. Sige. Ay, subukan ko. Subukan ka. Here we go again. Sige, palaglag ka, Kuya Marvin. Magpalaglag ka. Magpalaglag ka. Magpalaglag ka. 15 correct. Magpakamatay ka, Kuya Marvin. Ikaw kaya magano? Ako magpapakamatay. 16. Magpapakamatay. Oh, magpakamatay ka na nga. Kapag yan, Sir Black, ay, Minecraft. 15 correct. Ano ba yun? Ba yun? Ano sa tingin mo? Yung kaparehas. Yan. Uy, parang reverse siya. Yung mirror.
You got it! Kanina ko pa dapat ilagay yan. Kasi, ito, ganito. Oo. Tapos itong lapis, dito. Diamond, Oo. dito. Sabi ko nga eh. Kaya mirror siya, kaparehas eh. Lagay ko sa'yo naman. Mamaya na. Sa school na lang, di tayo na-try. Bala ko dyan. Anong bala ka dyan? Di na may barilan tayo. Barilan tayo, suntukan. So kan, tas kakampi may mga Japanese. Hindi, tayo lang dalawa magbabarilan. Ano dalawa? Ayun o, PVS. Ah. Tayo lang dalawa maglalaban. Walang Habang- army. Anong walang army? Alam ko, nagawa ko. Baliw. Lang ah, wala pa sa... Patay ka daw. Yan ang may skin mo. Alas na si... Uy, ni Jeffrey, nagin ako kay Tito Cowen. Ano yan? Kay Tito Cowen. Ano yung ginagawa niya? Nag-build siya ng bahay. Si Chelsea. Sa cellphone mo. Ay, nag-charge ka. Player has special UAIN. Minecraft. Player. Player has spawned. Wala, gumagalaw. Player has Sira na spawned. yung switch. Siya yung nagsaswimming. Sila Tito Cowen. Hello? Ay, sabi mo. Ganun yung sinasabi mo. Oh! Pati si Braille. Ah! Sabi mo. Shade joined the game. Player has special UAIN. Minecraft. Player. Player has spawned. Tapos sabi mo, iniro mo lang. Tapos ginawa mo sa'yo. Saan ka, Pam? Takay, dito ko nga niya ako nag-join. Wala naman si Tito Kuwin eh. Ay, dyan ka pala. Teka, teleport ako sa'yo. Teleported Shade to General CCG. Laban tayo. Teka. Tayo lang. Ito, kakampi mo. Teka. Pamaga yung sumbi lang. Tara, try natin. Let's go. Maganda ka ng gamit mo. Ano ko lahat ng sunog. Haha, sunugay mo yung mga bahay. Doon ako sa taas nila. Sinisira ko bahay nila, Kuya Jeb. Dahil dun, ayun sila. Buti naman tayo agad. Malamang Para mag-iwan tayo. nasulot ang mga bahay. Ah, naubos na tayo. Sana. Oh, di ba? Umulan. Iwan. Golden apple dali. Ba't naka-invisible ah? Tingnan mo, Pam. Naka-invisible. Uy, gaming. Changing to clear weather. Noon ka
Nathan, tawag ka. Anong ko to gagawin? Akin, 1v1 na. Ba't nag-aapoy ka? Tara na, 1v1 kasi. Ba't kasi nag-aapoy ka? O, tara na. Tanggalin mo man yung apoy. Doon tayo sa school. School na. Hindi naman ako tawag. Tapos handa na yung tauhan mo para magkatulong ka. Teleport mo ako. Bawal nga, 1v1 lang tayo. Bakit? Pangit naman. Sige, tara na. Diba 1v1, edi tayo lang dalawa. Sunugin mo si Kuya Chip Martin. Hindi lang, pupunta na ako sa school. Sunugin mo. Teleported Shade to General CCG. Siyempre, tauhan ko to eh. Doon tayo. Players cannot be killed while they are in creative mode. Sunugin mo naman sila. Bakit ito? Bakit? Ilaro mo to pa? Tahan? Ay, may gagawin ako. No. Pampin, naalala mo to. Ito yung ka na stay eh. Yung king chair. Ay, dyan ako dati umupo. Yun no, yung kampi mo si Skibidi. Nasaan na si Skibidi dyan eh? Wala na, namatay na. Patingin nga. Sinunog niya yung mga bahay. Ay, pero... Dito ako ng kawa. Sarap! Ngam, ngam, ngam! Sarap! Ngam! Inaapoy yung kahoy. Dito ka na. Parok. Bang! Kinakain ko yung roux. Iyaano ko muna, tapos kakainin ko na. Ipapainit ko muna. Uy! Sinunog mo yung mga bahay! Ala ka! Ikaw, isa loob! Inventory. Okay. Alam ko na. Sapphire! Help me guys, please! I'm so again. I'm so in danger. Oh no, help me please! Oh. Oh no, help me please! Tara na Kuya Chib. Maggawa ko para susunugin mo. Kuya Chib, tara na takot ka yata. Totoo. Akit ako dito. Tara na. Oo na. Arte-arte. Ito na. Tara na. Gagawa ko bike. Oh shit. Baka sunugin mo na naman ah. Parang PVP. Parang PVP. Tara na. Tara na. Invisible. Nathan, papansin ka.
Hindi naman ako takot eh. Kaya tago-taguan tayo dyan. Wait lang. Ano ako dyan? Punta ako dyan. Mali. Pero just Uy, punta sa bahay. Hindi ko na yung wait lang. Punta ako dyan. Maghintay ko dyan. Hindi ako makairon. Ah! Tara! Part 2 na to guys. Ay, sorry. Joke. Heads up, I'm reloading! Ayoko na, Pam. Sige, mag-leave. Bye, guys.